It is not advisable to cut oneself off from mixing with people altogether. You must remain in the higher consciousness even when with people. ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଜଣେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଅ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ରହିବା ଉଚିତ। Remembrance is a dangerous ally of attachment. ମନେ ପକାଇବା ହେଉଛି ଆସକ୍ତିର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସହଯୋଗୀ। ପରମା ଭାଗବତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିବା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 326। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ଧୀରେନ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଭାଇ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ। Mantramai Savitri, Book 3, the Book of the Divine Mother. He saw a hierarchy of loosened plans, enveloped to this highest kingdom of God's state, attuning to one truth, their own right rule. Each housed the goodness of a bright degree, alone in beauty, perfect in self-kind, an image cast by one deep truth's absolute, married to all in happy difference. Each gave its powers to help its neighbor's parts, but suffered no diminution by the gift. Profiteers of a mystic interchange, they grew by what they took and what they gave. All others they felt as their own complements. One in the might and joy of multitude, even in the poise where oneness draws apart, to feel the rapture of its separate selves. The soul in its solitude yearned towards the all, and the many turned to look back at the one, and all revealing, all creating bliss, seeking for forms to manifest truths divine, alleged in their significant mystery. The glimpse of the symbols of the ineffable, blazoned like hues upon a colorless air, on the white purity of the witness soul. These hues were the very prism of the Supreme. His beauty, power, delight, creation's cause. A vast truth consciousness took up these signs to pass them on to some divine child heart that looked on them with laughter and delight, and joyed in these transcendent images.
living and real as the truths they house. The Spirit's white neutrality became a playground of miracles, a rendezvous for the secret powers of a mystic timelessness. It made of space a marvel house of God. It poured through time its works of ageless might, unveiled sin as a luring, rapturous face. धन्यवाद भाई एतबेले जे आमे नीरवरे ध्यानस्थ थिले किछि समय मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित वर्तमान समय है कार्यक्रम रे आमे वंदनाटी निवेदन करबा माँ और प्रभु चरण कमल रे आज कार्यक्रम रे वंदनाटी निवेदन करबा पई आमे दिव्य प्रभाव को आमे अनुरोध करबा सेही जलेश्वर बालेश्वर रु अपा आपण गोटे वंदना प्रभु माँ चरण कमल रे निवेदन करंतु। आसीछि प्रभु जयंती 150 आसीछि प्रभु जयंती 150 सारा विश्व खेली जाए तार सुबस आसीछि प्रभु जयंती 150 आसीछि प्रभु जयंती 150 हे अवतार शाश्वत घेन आम प्रणिपात हे अवतार शाश्वत घेन आम प्रणिपात तुम प्रेम भरी जाऊ आम आबास आसीछि प्रभु जयंती 150 आसीछि प्रभु जयंती 150 पागल प्रेमे तुमर सारा जगत अधीर पागल प्रेमे तुमर सारा जगत अधीर प्रथम अति मानव दिय आशीष आसीछि प्रभु जयंती 150 आसीछि प्रभु जयंती 150 सजाई रखिछु दीप चेतनार फूल धूप सजाई रखिछु दीप चेतनार फूल धूप तुम आगमनी वार्ता हुए प्रकाश आसीछि प्रभु जयंती 150 आसीछि प्रभु जयंती 150 भविष्यतर निर्माता घेन आम कृतज्ञता भविष्यतर निर्माता घेन आम कृतज्ञता ए माटी को तब कृपा झरू शेष आसीछि प्रभु जयंती 150 आसीछि प्रभु जयंती 150 सारा विश्व खेली जाए तार सुबस
ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ଜୟନ୍ତୀ 150 ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ଜୟନ୍ତୀ 150। धन्यवाद आपा। बहुत सुंदर भावरे प्रभुंकर जो आमे कार्यटी करने को जाऊँचे प्रभुंकर 150तम जन्म जयंती आमे पालन करने जो संकल्पबद्ध नहींचे तार आभिमुख्य एवं प्रभुंकर महिमा आपण एई वंदना माध्यम रे प्रदान करिसेंती। से जे परम प्रभु जे कि आमरी पई मानुषी तनुरे आसीथिले मां को भी आनीथिले एवं ए मनुष्य जाति को एते कृपा करी से मानुषी शरीर नहीं आसीथिले आम मान को गोटे उच्चतर चेतना को नेबे दिव्य चेतना रे हमको रूपांतरित करी आमर मन प्राण शरीर रे भगवान को स्थापन करिवे। से जे परम ब्रह्म आसीथिले तांकरी जन्म जयंती को आमे पालन करबा पई सारा विश्व आज संकल्पबद्ध सारा विश्व रे आज तांकर से 150तम जन्म वार्षिक स्पर्श पाई समस्त चमत्कृत होउचंती। जेहेतु प्रभुंकर कान्हांकर जेतले कि आमे सेही जन्म उत्सव पालन होउची नंद उत्सव पालन हला बेले जो भली चमक खेली जाउथुला आज परम कृष्ण से होउचंती श्री अरविंदंकर जन्म जयंती 150तम जन्म जयंती पालन करबा पई सारा विश्व आज उत्सव मुखर रे अनेई रहिचंती केतेबेले सेही प्रभुंकर सेही दिनटी आसीबो। सब दिन प्रतिदिन चलीची प्रस्तुति चलीची आमे संकल्प नैचे 2021 अगस्त 15 रु 2022 घरे घरे पूरे पूरे प्रभुंकर सेही जन्म उत्सव पालित हब एवं प्रभुंकर स्पर्श समस्ते लाभ करिवे। समस्तंक घरे घरे माँ प्रभुंकर वाणी पहुंचीब माँ प्रभुंकर स्पर्श पहुंचीब एवं समस्ते सेही वाणी रो स्पर्श रे समस्ते निनादित हेबे आंदोलित हेबे समस्तंकर चैतात्मा को जागृत कराइबे एवं दिव्य रूपांतर आड़ को पूर्ण भाव तार जो गतिशीलता अति क्षिप्रतर कराइबे। ए पई आमे समस्ते केमती रहिचे तारी वंदना रे सब कथा बुझे जंती। भाई रचना रू आमर धीरेन भाई रचनार वंदना बहुत हृदय को स्पर्श करिछि सेति पई आपन को ए सुंदर वंदना प्रदान करिथिबारु आमे आपन को पई पाखरे बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। बहुत धन्यवाद दूछु। समय हिची कार्यक्रम रे आमे सेही महान प्रभुंकर महान दिव्य ग्रंथ को आमे आलोचना करि चलिछे जाकि योग सम्मानय दि सिंथेसिस ऑफ योग सम्मानय आमे धारावाहिक भाव में सप्ताह 2 दिन आलोचना करि चलिछु। जाकि धारावाहिक भाव में आलोचना करि चलिचंती हमर बरगड़ माटीरू डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई आमर एजावत कंटिन्यू डिस्कशन रखिचंती प्रभुंकर से योग सम्मानय पार्ट 1 चैप्टर 9 इक्वालिटी एंड द एनहिलेशन ऑफ ईगो समतार उपलब्धि और अहम विनाश। भाई को अनुरोध करवा आलोचना और स्वाध्याय को आगे नेबे कंटिन्यू डिस्कशन ऑन इक्वालिटी एंड द एनहिलेशन ऑफ ईगो समतार उपलब्धि और अहम विनाश। डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़ भाई आलोचना स्वाध्याय को आगे ने भाई परम करुणामयी दिव्य जननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंद श्रीपाद पद्म अशेष प्रणति ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र आज दिव्य संध्यार उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सहित पुनः स्वागत करुच्ची। आमर जो परम सौभाग्य आमे समग्र वातावरण रे श्रीमा श्री अरविंदंकर चेतनार जो कंपन प्रतिध्वनित होची आमे
ତା ପ୍ରତି ନିତ୍ୟ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅହେତୁକୀ କୃପା, ମୋ ପାଇଁ କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଦା ସର୍ବଦା ଯେପରି ଆମର ସ୍ମରଣରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଏବଂ କର୍ମ ଯେପରି ତାଙ୍କରି ଆଲୋକରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ଭାଇ ତ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍ଗର ବିନାଶ, ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ଏହାର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ପୃଷ୍ଠା ବାକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 228ରେ। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 228ରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧିର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଆମକୁ କହୁଥିଲେ। ସମତାର ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରେ ଗୋଟେ ସହିଷ୍ଣୁତା ବା ତିତିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସରୁ। ସବୁକିଛିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସମାନ ଭାବରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ ସହ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ, ଯାହାକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଦାସୀନତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାସୀନ ନିରପେକ୍ଷତା, ସାଧାରଣ ନିରପେକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ନିରପେକ୍ଷତା କହିଲେ ମୋର କଣ ଯାଏ ଆସେ ଏଭଳି ମନୋଭାବ, ସେ ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ଏଭଳି ମନୋଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନିରପେକ୍ଷତା। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାସୀନ ନିରପେକ୍ଷତାଟା ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା ସହକାରେ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ତାର ପରିଣାମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ପକ୍ଷପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ସଫଳତାର ପକ୍ଷପାତୀ ହେବି ନାହିଁ, ବିଫଳତାର ହେବି ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମରେ ମୁଁ ଏକାଗ୍ର ହେବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭାବରେ ଏବଂ ପରିଣାମ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ରହିବି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାସୀନ ନିରପେକ୍ଷତା, ଯୋଉଥିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ବା ଶୋକର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦିତ ବା ଦୁଃଖିତ ହଉ, ସେଭଳି କିଛି ଅନୁଭୂତି ସାଧକ ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହେ। ଯାହା ତା ପାଖକୁ ଆସେ, ଯେତେ ଗୁଡେ କମ୍ପନ, ଯେତେ ଗୁଡେ ଶକ୍ତିର ତରଙ୍ଗ, ଯେତେ ଗୁଡେ ଚିନ୍ତାର ତରଙ୍ଗ, ଅନୁଭୂତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି, ସବୁ ପ୍ରତି ସେ ଉଦାସୀନ ରହେ। এই ଉଦାସୀନତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଉଦାସୀନତା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଲିପ୍ତତାର ଉଦାସୀନତା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଗଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତିର ଉଦାସୀନତା ନୁହେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଉଦାସୀନତା। ସେ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖେ ନହି ଅବସନ୍ନ ସୁଖେ ନହି ଅଧୀର। ଦୁଃଖରେ ଅବସନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକରି ଅଧୀର ହେଇ ପଡିବ ନାହିଁ। ସମତା ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥିତ ହେବ। ଏଇଭଳି ନିରପେକ୍ଷ ଉଦାସୀନତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆସେ ସମତାର ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ,
प्रभु कहते दिस इज द सुप्रीम पीरियड एंड द पैसेज टू इट इज थ्रू द जॉय ऑफ ए टोटल सेल्फ गिविंग टू द डिवाइन एंड टू द यूनिवर्सल मदर। एवं यही तृतीय पर्याय को जीवार रास्ताटी होची सानंद समर्थ सहयोगी आत्मसमर्पण, जहाँ माँ बही प्रभु कहते अर्थात पूर्ण आनंद सहित कृतज्ञतार सहित भगवान सेवा भाव रे से कर्म को अर्पण करिवो, तांकरी कर्म तांको ही अर्पण करिवो एवं निजे निर्लिप्त रहिवो। तार चेतना गोटे अनिर्वचनीय आनंद उल्लास रे परिप्लावित हिथो सबुबले। सबु वस्तु सबु अनुभूति सबु कंपन प्रति से सजाग रहिथिवो, समस्त को ग्रहण करिथिवो, किंतु निजर भारसाम्य को टिके हेले एपट सेपट हवा को देव ना। पूर्ण समतार सहित तार चेतना गभीर हिथो एवं विशाल हिथो, सबको से एका संगे आलिंगन करि पारुथो सब अनुभूति। जहाँकि भगवान गुण प्रकृति भगवान ही यहाँ करती, कारण सी तो सर्वमय सबकि रूप, तेणु से सबकि को आलिंगन करती बोली कहवाटा मध्य गोटे उपर ठाउरे अभिव्यक्ति, कारण से सबू निजे ही अटंती, से सर्वव्यापी साधक से भली गोटे अनुभूति प्राप्त हुए। तेणु से पातर अंतर क्या कर समस्त भितर से निजको देखे, निज भितर समस्त को देखे एवं से अवस्था तार समर्पण प्रक्रिया मध्य पूर्णता लाभ करे। तार सामर्थ्य कर्तृत्व परिणत हो जाए बा प्रभुत्व परिणत हो जाए, अर्थात जो अभ्यास से आयत्त करा चाहूला ता उपरे आसी जाए तार संपूर्ण प्रभुत्व मास्टरी, तार शांति गभीरतर स्तर को जाई परम आनंद रे परिणत हो जाए। दिव्य शांति ताकू जो अधिकार करि थाए सेटा गोटे दिव्य गतिवृत्ति परिणत हो जाए। दिव्य शक्तिर क्रिया पाई ताहा गोटे क्षेत्र प्रस्तुत कर दिए एवं ये सब संभव हुए सेते बेले प्रभु कहते जे जेते बेले साधक जो निजको उत्सर्गीकृत करदेव, निजको देदेव, सेटा गोटे जोर जबरदस्ती भगवान आदेश पाखे मुंड नुई जा भली अवस्था नुहे, गोटे निरासक्त मानि नेबा भली अवस्था नुहे, सेटा हूँ गोटे सहर्ष ग्रहणशीलता, आनंद सहकारे आमे तांकर क्रिया को ग्रहण करुछंती एई भली मनोभाव रे। तेणु प्रभु प्रकृति टिकिए भी त्रुटि जमिति आमर न रहे, सबु संभावना गुड़ी को आम आगे खोल दौरान एवं सबु त्रुटि गुड़िकर द्वार बंद कर दौरान। से कह जाए जोग पथटा हूँ गोटे खड़ग धार, बड़ विषमय प्रीति पालिबा तीक्ष्ण असीधारे पथ चलवा। खंडाधार रे बाट चलवा किसी कम नुहे। खंडाधार अर्थ तीक्ष्ण सेमती नुहे, माने एते सरू जे टिके एपट को सेपट को ढलले आमे मूल मार्ग विच्युत हो लक्ष्य रे पहुंची पारिबा नहीं। तेणु सामान्य भी असंतुलित नहीं, सामान्य भी संतुलन न होई आमे ठीक रास्ता सीधा सीधा जावा, एपट सेपट हवा नहीं, टिके भी कौन सी प्रकार शिथिलता बा त्रुटि को प्रश्रय देवा नहीं। भगवान के प्रति समर्पण जो साधक अभ्यास करिवो
ସେ ସମର୍ପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗୁନଥିବ। ସବୁକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ସେଟା ତାକୁ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗୁନଥିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିବା ଆସାମୀ ଭଳି ତାର ଅବସ୍ଥା ନଥିବ। ସେଥିରେ ଥିବ କେବଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆତ୍ମନିବେଦନର ପୁଲକ। ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆତ୍ମଦାନର ପୁଲକ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆଲୋକିତ କରି, ମାନେ ଲୁଗାରେ ସୂତା ବୁଣିଲା ଭଳି ତାର ଚେତନାକୁ ସେମିତି ବୁଣିକରି ରଖିଥିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ, and this surrender will not be only to a divine will which we perceive and accept and obey, but to a divine wisdom in the will which we recognize, and a divine love in it which we feel and rapturously suffer, the wisdom and love of a supreme spirit and self of ourselves, and all with which we can achieve a happy and perfect unity. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମର୍ପଣ କେବଳ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନ ରହୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁକ୍ଷ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ହେବ ସେ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ, ଯାହାକି ଆମେ ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରୁଥିବା। ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତାକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରି ରଖିପାରୁଥିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଏଇ ସବୁ ବିଭାବ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାବ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କନଭିନ୍ସଡ ହେଇଯିବା ବା ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମର ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ଅତି ତୁଚ୍ଛ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ସାମ୍ନାରେ ଏଟା କିଛି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ଜଡ ପଦାର୍ଥର, ଗୋଟେ ପଥରର କଣିକା ଗୁଡିକ ବା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ସେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନର ଆକର୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକର୍ଷଣର ନାଁ କଣ? ସେଇଠି ରହିଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ପଥର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସଜୀବ ଭିତରେ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମଣିଷ ଭିତରେ ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନ ପରମ କାରୁଣିକ କେତେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ
आम सहित ओतप्रोत होगी रही तांकरी भितर आम निरापदे बास करुछु एवं से भावना आसवा सहित आम सहित एकात्म हो प्रेम ही एकात्मता को जन्म दिए तेणु से प्रेम पाखरे दिव्य प्रेम पाखरे आम समर्पित हो जो दिव्य प्रेम अच्छी से एकत्व से समर्पण ए लोनली पावर पीस एंड स्टिलनेस is the last word of the philosophic equality of the sage. एटा होची से तृतीय पर्यायर एकत्व जहाँ को आमे दार्शनिक पर्याय बोली कहि परिबा एकत्वर एटा होची दार्शनिक पर्याय सर्वोच्च पर्याय एवं एई पर्यायर लक्षण होची गुडे निरपेक्ष शक्ति गोटे एकुटिया सामर्थ्य लोनली पावर भगवान तो सब एकुटिया किंतु से सर्वशक्तिमान अर्थात कहारी ऊपर निर्भर न करी निजको पूर्ण सामर्थ्यवान मन करबा माने संपूर्ण से भगवान गुण जहाँ दिव्य गुण साधक निज भितर से अनुभव कर लोनली पावर पीस से लोनली पीस एंड स्टिलनेस स्थिरता एकाकी शक्ति संपन्नता शांत भाव और स्थिरता यह ही होची ज्ञानी उपार्जित से दार्शनिक समता भाव शेष कथा But the soul in its integral experience liberates itself from this self-created status and enters into the sea of a supreme and all-embracing ecstasy of the benignness, of the beginningless and endless beatitude of the eternal. किंतु आत्मा कौन करे अपनार पूर्ण अनुभूतिर भूमि रे आत्मा अपना को आत्मविसृष्ट स्थिति मध्यरु मुक्त करी बाहर करनी एवं से परम शाश्वतंकर आदि अंतहीन आनंदमयतार एक सर्वव्यापी परम अनुभूति सागर मध्य जाई प्रवेश करे अर्थात निजको से जो हजेई दिए भगवान भगवान दिव्य प्रेम स्रोतरे समुद्र रे सेथुर से निजको बाहर करी आने एवं से प्रवेश करे आउ गोटे समुद्र रे सेटा होची भगवानंकर जो आद्यंतहीन आनंदमयता सर्वव्यापी परम अनुभूतिर जो समुद्र आनंदर समुद्र भितरे परमानंद भितरे से लीन ही जाए निमज्जित ही जाए then we are at last capable of receiving all contacts with a blissful equality because we feel in them the touch of the imperishable love and the delight, the happiness absolute and hides ever in the heart of things. That hides ever in the heart of things. प्रभु कहते सेते बेले से परमानंद रे आमे निमज्जित हेले जाई भगवत दिव्य आनंद रे आमे अवगाहन कले जाई सेते बेले ही आमे यथार्थ रे सबु संस्पर्श गुडी को आमे समान आनंदपूर्ण समता सहित ग्रहण करि परिबा कारण से प्रत्येक संस्पर्श भितर आमे देखिबा भगवानंकर सेई अविनाशी प्रेमर दिव्य स्पर्श तांकर से आनंद हैप्पीनेस एब्सोल्यूट परम आनंद जहाँकि प्रत्येक वस्तुर प्रत्येक कणिकार हृदय लुकायित एटा होची रहस्य एटा होची समतार रहस्य केते सुंदर भाव रे एवं टिकिनिकी भाव रे प्रभु व्यक्त करिसेंती प्रकृति रे आको
ବେଟର ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମତାର ଆଧାର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାର ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମାନେ ତାର ଚେତନାର ଗୌହରରେ ଲୁକାୟିତ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସମାନ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ସେଟା ହେଉଛି ସମତାର ଭିତ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। Then we are at last capable of receiving all contacts with a blissful equality. ଏଇଟା ପଢି ସାରିଛନ୍ତି। The gain of this culmination in universal and equal rapture is the soul's delight and the opening gates of the bliss that is infinite, the joy that surpasses all understandings. ଏବଂ ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲାଭଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗତ ତଥା ସମତାଯୁକ୍ତ ଏହି ଉଲ୍ଲାସମୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନୀତ ହେବାର ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠେ। ଆମର ସମତାର ଏ ଯେଉଁ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ସମତାଯୁକ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ, ଏହି ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଭ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧକ ପାଇଁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ପରମ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ସେଟା ତାର ସକଳ ବୋଧର ଅତୀତ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଣିଷ ମନ ବୁଝିବାର ସୀମାର ବାହାରେ, ତାର ସକଳ ବୋଧଗମ୍ୟତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି 10ମ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ, ତାପରେ 11ଶ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆସିଲେ। ଏହି ସମତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କାମନା ବାସନା ବିଲୁପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଦାସତ୍ୱରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। Before this labor for the annihilation of desire and conquest of the soul's equality can come to its absolute perfection and fruition, that turn of the spiritual movement must have been completed, which leads to the abolition of the sense of ego. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂଟା ଥିବ ବା ଅହଂଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିବ ବା ମଜବୁତ ଥିବ ଏବଂ ସାଧକ ଯେ ସମତାର ଏ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇଥିବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ଆତ୍ମାର ଏଇ ଯେଉଁ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ କାମନା ବାସନାର ଯେଉଁ ବିନାଶ, ଏଇଟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ସାଧକ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାରିଥିବ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆମର ଅହଂବୋଧର ବିନାଶ ଲାଗି ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ଦେଉଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଅହଂ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବାର ବା ଅହଂକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ସାଧକ ତା ନିଜ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କରି କରି ଚାଲୁଥିବ। ଜ୍ଞାତ ସାର ବା ସଚେତନ ବା ଅଚେତନ ଭାବରେ ସେଟା ସେ ଅବଶ୍ୟ କରୁଥିବ। But for the worker, the renunciation of egoism of action is the most important element in this change. କାରଣ କର୍ମଯୋଗୀ ଲାଗି କର୍ମର ଅହଂବୋଧର ବିନାଶ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ତାର ଚେତନା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ।
उपादान। कर्मयोगी माँ बहिर मध्य से कथा प्रभु कहउछन्ति जदि तुमे दिव्य कर्मर यथार्थ करिमाकु चाह तुमर प्रथम कर्तव्य हब समस्त प्रकार आसक्ति कामना वासना एवं आत्मसर्वस्व अहंकार रु निजको पूर्ण रूपे मुक्त करिबा। तेणु कर्मयोगी पाई एई कर्मगत अहंबोधटीर विनाश होउची गोटे महत्वपूर्ण परिवर्तन। कारण जेतेबेले आमे जावतीय फल तथा फलर वासना को यज्ञर परम भोक्तांक पाखरे समर्पण करदो सेतेबेले मध्य आमे केवल राजसिक वासनागत अहंबोधटी को छाड़ी थाउ एवं आम भितरे कर्म करुछु बोली गोटे अहंबोध रही जाई थाए। सूक्ष्म कथाटी प्रभु कहउछन्ति कामना वासना छाड़ी देवा सत्य मध्य कामना वासना होची राजसिक अहं किंतु मु छाड़िली बोली जे कहउची सेटा मध्य तो अहं सेटा सूक्ष्म भाव रही जाई थाए। For even when by giving up the fruits and desire of the fruits to the master of the sacrifice we have parted with the egoism of rajasic desire, we may still have kept the egoism of the worker. यो कर्मीर अहं मु करुछि बोली जो अहंबोध मुत्व सेटा साधक चेतना रे रही जाई थाए। Still we are subject to the sense that we are ourselves the doer of the act, ourselves its source and ourselves the giver of the sanction. कर्मर कारण प्रक्रिया एवं परिणाम प्रत्येक कर्मर ए तीनोटी अंश रही थाए। कारण बा सोर्स अर्थात से प्रेरणाटी कोठु आसुची तापर कार्य तो आरंभ होची सेटा होची प्रक्रिया एवं हेला पर जहा घटला सेटा होची परिणाम। ए तीनोटी सहित आमर इगोइजम जोड़ी हेकरी रही थाए। आमे भाबु प्रभु कहउछन्ति जे आमे होचु कर्मर उत्स अर्थात आमे संकल्प करूचु आमे होचु कर्मर जन्मदाता एवं आमे से कर्मटी को रूप दउचु। वी आर द गिवर ऑफ द सैंक्शन माने अनुमति दउचु आमे सैंक्शन करूचु कर्मटी हो बोली आमे अनुमोदन करूचु तापर कर्मटी होची तापर आमे करूचु कर्मटी को स्वयं कर्मर कर्ता मध्य आमे। It is still the I that chooses and determines. जेतेबेले मु कर्मटे करूची मु कहूची ए कर्मरे मोर अधिकार नहीं फलाफल अधिकार नहीं सो भगवानंकर किंतु कर्मटी मु करूची बोली मोर धारणा रही जाउची। कर्मटी मु बाछुची केमती धारे करिबा कथा मु निर्णय करूची। It is still the I that undertakes the responsibility and feels the demerit or the merit. जेतेबेले कर्मटी होची मु निजको दायी मने करूची। कर्मटी भलो हेले परिणाम भलो हेले मु दायी खराब हेले मध्य मु दायी। An entire removal of this separative ego sense is an essential aim of our yoga. प्रभु कहले एई जो अहंबोध ताकू संपूर्ण मूलोत्पाटन करबा होची आमर योगर लक्ष्य। प्रकृतरे पूर्ण योगर असल लक्ष्य ही सेटा चेतनार उत्तरण चेतना रूपांतर दिव्य शक्तिर क्रिया चत्यंकर परिप्रकाश जहा किछि कहू आमे सबथि मूल रहुची ए आवश्यकता अनिवार्य आवश्यकता सेटा होची अहंगर विनाश अहंगर क्रमागत क्षय एवं परिशेष रे विलय एटा ही होची तार फाउंडेशन जा ऊपर पूर्ण योग ठिया हेची। अहं थिबा पर्यंत आमे
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିପାରୁନ। କରିବା ଆରମ୍ଭରୁ ତ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅହଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯିଏ ଅଧିକାର କରିବ ସେଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯିଏ ପରିଚାଳିତ କରିବ ସେଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅସଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାନ୍ଥଶାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। If any ego is to remain in us for a while, it is only a form of it which knows itself to be a form and is ready to disappear as soon as a true center of consciousness is manifested or built in us. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ମାତ୍ର ଅହଂ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମର ଚେତନାରେ ନିହାତି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଅହଂ ଟିକକ ଆମର ଚେତନାରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ, ସେଟା ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିହାତି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସେଟା ଲକ୍ଷଣ, ସେଟା ହଉଛି କେବଳ ସେତିକି ଯାହା ଆପଣାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ, ଗୋଟେ ଛାୟା, ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ, ଗୋଟେ ଏପିୟରେନ୍ସ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନାର ଯଥାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରଟି ବିକଶିତ ହେଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବାର ଲାଗି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଅର୍ଥ ଆମର ସେ ଚୈତ୍ୟଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ। ଚୈତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇକରି ଆମର ଚେତନାକୁ ଅଧିକାର କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଅହଂର ସେଇ ଛୋଟିଆ ରୂପଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଯାହା ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲେ, ମୁକାର ମାତ୍ର, ମୁକାର ମାତ୍ର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ମୋର ତ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁକାରଟା ଯେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି ଏଟା ତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ମୁକାରକୁ କେମିତି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି? କେବଳ ଏ ମୁକାରଟା ହେଉଛି ମୋର, ବାକି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁକାର ମାତ୍ର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଘେନତା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ। ତେଣୁ ସେ ମୁକାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଭଳି କଥା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏ ମୁକାରଟି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସ୍ଥାନରେ ତାର ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଗଲା ମାତ୍ର ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ନିଜେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। The true center is a luminous formulation of the one consciousness and a pure channel, an instrument of the one existence. ସେଇ ଯଥାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଆମେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚେତନାର ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସୂତ୍ର ରୂପ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସଞ୍ଚାରଣ ପଥ ଏବଂ ସାଧନ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଆମର ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ସଞ୍ଚାର ପଥ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସେ ଚେତନା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକୃତ ନ କରି। A support for the individual manifestation and action of the universal force, it gradually reveals behind it
the true person in us. ବିଶ୍ୱଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତଥା କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଲାଗି ଏକ ଆଶ୍ରୟ ରୂପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିକରି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣାର ଅନ୍ତରାଳରୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେ ଯଥାର୍ଥ ପରମପୁରୁଷଙ୍କୁ ହିଁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଆଣେ। ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଟର୍ନାଲ ବିଇଂ, ସେହି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା, an everlasting being of the supreme, ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଙ୍କର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତା ତଥା a power and a portion of the transcendent ଶକ୍ତି, ସେହି ବିଶ୍ୱାତୀତା ପରମାଜନନୀଙ୍କର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସନାତନ ଅଂଶ। ସାଧକର ସମର୍ପଣ ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାର ଅହଂ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବିକଶିତ ହେଇ ଆସେ ସେଟା ହଉଛି ତାର ଅସଲ ସତ୍ତା, ଦ ଟ୍ରୁ ପର୍ସନ, ଯିଏକି ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସନାତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତା ଶକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ସନାତନ ଅଂଶ ଏବଂ ଶକ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସେ ନିତ୍ୟ ବିରାଜିତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅହଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକରି ଆମର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ହେଇଛି କାମନା ଆତ୍ମା, ସେ କାମନା ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଅସଲ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଆମେ ଆରାମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇକରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ଗୋଟେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଚେତନାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ତେଣୁ ସାଧକ ସଚେତନ ଭାବରେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ରେ ତାର ଚେତନାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ସମତାର ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧକ ସାଧନା ଜାରି କରୁ କରୁ ତାର କାମନା ବାସନା ଯେତେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ, ସମତାର ପାବଚ୍ଛରେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ଯେତେ ସୁଦୃଢ ହେଇଯାଉଥିବ, ସେ ଅନୁପାତରେ ତାର ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ବା ତାର ଆତ୍ମପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା ପଦ୍ଧତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅହଂର ଏହି ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଆବରଣ ଭିତରୁ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଯିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଆତ୍ମାଟି ତାର ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏହି ଅହଙ୍ଗତ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ ଭିତରୁ, ସେ ଅନୁପାତରେ ତାର ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ଆଉ ସମର୍ପଣର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତାକୁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଚେତନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ହିଁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପାନ୍ତର, ଯାହାକୁ ମା କହନ୍ତି ଚେତନାର ଓଲଟି ଯିବା।
रिभर्साल ऑफ कॉन्शियसनेस अर्थात साधारण मनुष्य ठारू संपूर्ण भिन्न बा विपरीत गोटे प्रकार कहवा गले गोटे विपरीत आचरण से करिवो तेणु चेतनार गोटे उल्टी जीवा अवस्था बा गोटे उत्तर गोलार्ध हेले गोटे दक्षिण गोलार्ध चेतनार से अपर गोलार्धरे साधक से पहुंची जाए एवं से केवल भगवान इच्छा संकल्प पाखरे केवल सानंद सम्मति जनाए एवं तांकर क्रिया को सहर्ष ग्रहण करे परवर्ती अधिवेशन आम यार उपसंहार करवा वर्तमान समय हो जाइए तेणु समस्त भाई को आंतरिक धन्यवाद एवं मां को पाखरे विनम्र कृतज्ञता ज्ञापन कर रहुछि वंदे मातरम। धन्यवाद भाई आम समस्त भितर से जो केंद्रीय सत्ता रही दिव्य परम सत्ता अच्छा किंतु से सम्मुख भाग को आसुना हमको चैत्य सत्ता बोली हमको प्रभु हमको जहाँ कहते आम चैत्य सत्ता बोली आम जाचे आम जो कामना वासना एवं विभिन्न प्रकार जो कुछ हिंसात्मक पंथा एवं विभिन्न प्रकार आचरण रे बंचुचे ता द्वारा गोटे एक प्रकार गोटे जंती कि माने पृथ्वी भितर पानी अच्छी मोटेटी रही जाइए जो भूतक बोले आम कहूँ से खोड़ी होगी रही से ढांकुणी काढ़ीदेले जमी से सब अपेक्षा करी रही थाए से जल ऊपर को निष्कास माने ऊपर को उठापी चैत्यात्मा चैत्य पुरुष से ऊपर को उठापी सब चाहूंट किंतु आम जो कामना वासना ये सब द्वारा आम जो रही तार जो मोटे पर्दा भाया रही सावित्री भी एक कथा कहुई तेणु से ऊर्धस्थ सतांग सहित मिसवाई सब से व्यग्र आमको से दूरीभूत करने को पड़ो से कामना वासना जो रही जो परस्थ रही जो आवरण टी पड़ी से आवरण टी हटेवा पड़ो से हटेवाई तार जो सब प्रकार जो साधना दरकार साधनार अग्रगति किपरि करा जीवो तार समस्त प्रकार तार कौशल प्रभु श्री अरविंद जहाँ सब बुझे आम जानिले एवं निश्चित रूपे आम योग जीवन आम साधय करवा एवं आम या कहती रूपांतर योग बोली कहती रूपांतरित हो आमर मन प्राण शरीर समस्त रूपांतरित हो रूपांतरित होकर भगवान दिव्यत्व सत्ता आमको अधिकार करिवो एवं आम भितर से दिव्यत्व सत्ता सहित से परम दिव्यत्व दिव्य सत्तांक सहित आमर गोटे सम्मिलित हो एवं आम से संपूर्ण भाव ये जो रही जो मोटा आवरण आवर्जना ये संपूर्ण भस्मीभूत हो एवं प्योर जाऊ कहते आम पूर्ण रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवान को आम प्राप्त हवा निज भितर भगवान को आम प्राप्त करवा यह हूँ आमर साधनार लक्ष्य प्रभु सिंथेसिस योग ये सब कथा तार समस्त कथा से कहते आभ्रांत तार सबू समस्त तार कौशल सबू से देइचंती भाई ताकू सुंदर भाव बुझे चलती आसंता काली पुणी उपसंहार हम यार तेणु आम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देवा एत सुस्पष्ट आलोचना पाई एवं स्वाध्याय पाई ठीक अच्छे आम कि समय माँ नाम जप सहित आज कार्यक्रम को वाइंड अप करवा माँ 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 कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान को पुणी थरे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु अम्मा चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त को